આજે આપણે આવી ગયા છીએ રાંદલ માતાજીનો આપણો નવો રથ તૈયાર થઈ ગયેલો છે, તો એનું શૂટિંગ માટે આપણે આવી લાગીએ છીએ ગોડાઉને। તો ચાલો આપણે તમને નવો રથ આપણો બતાવીએ માતાજીનો। ચાલો माताजी सूता होय तो जागजो रे, मां तारा वधामणो रे आयो। माताजी पोढ्या होय तो जागजो रे, मां तारा वधामणो रे आयो। हे मानी चूंदड़ी बोरी लाविया रे, मां तारा वधामणो रे आयो। हे मानी मांडवड़ी घड़ी लाविया रे, मां तारा वधामणो रे आयो। माताजी पोढ्या होय तो जागजो रे, मां तारा वधामणो रे आयो। रुमझुम पगले माड़े पधार्या, संगे बहुचर माने लाव्या। आसोनिया नवली राते नव दुर्गा रमवा पधार्या। लेंबुज मां सूता